15ই মে অর্থাৎ গত শুক্রবার বেড়েছিল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। তবে 4 দিনের মাথায় আবারও বাড়ল দাম। কলকাতায় লিটার পিছু পেট্রোলের দাম 96 পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 109 টাকা 70 পয়সা। ডিজেলের দামও লিটার পিছু 94 পয়সা বৃদ্ধি হয়ে হয়েছে 96 টাকা 8 পয়সা। পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার মাঝে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি সরবরাহ ঘিরে এক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ভারতেও। চলতি মাসে এই নিয়ে 2 দফায় বৃদ্ধি পেল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।